أحييكم تحية الإسلام تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق النبيل وعلى أبي بكر كم من أبي بكر لا يبغضاه إلا الثقيل وعلى عمر وفضل عمر فضل طويل وعلى عثمان وكم لعثمان من فعل جميل وعلى علي وجدت قدر علي على التوفيل. أما بعد. Yang kami hormati pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Mambaul Ulum Bira Timur, beliau yang mulia Raden K. Haji Muhammad Isbat Ibn Abdul Qadir, beliau Raden K. Haji Ahmad Mahfud Ibn Abdul Qadir, beliau yang mulia Raden K. Haji Muhammad Ismail Ibn Abdul Qadir, beserta keluarga besar Majlis Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur rahimakumullahu jami'an. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Sabilillah Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur, beliau yang mulia Al-Ustaz Haji Ahmad Dahlan, beserta jamaah hadirin wal hadirat yang sempat hadir di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi Muhammad bitalaffuz Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Karena dengan diutusnya beliau kita terselamatkan dari alam yang penuh dengan kebiadaban menuju alam yang penuh dengan peradaban, menuju alam yang penuh dengan ilmu dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pemandu acara akan membacakan rentetan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Pembukaan merupakan acara kita yang pertama. Acara kita yang kedua yaitu pembacaan surat Yasin. Acara yang ketiga yaitu Saraful Anam. Memasuki acara kita yang keempat yaitu Mau'idatul Hasanah, dan paripurna acara pada malam hari ini yaitu penutup sekaligus doa. Untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita memasuki acara kita yang pertama yaitu pembukaan, yang mana dalam hal ini akan dibuka langsung oleh beliau Al-Ustaz Batwi. Kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Binatil ikhlas wal qabul wa tamami kulli su'lin wa amul salih sya'ni zahiran batinan bidin utani wal akhirah wala ma nawaina. Muka-muka acara malam makin kadito akan membawa keberkahan, membawa kebaikan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur sekelangkung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembukaan tadi acara demi acara dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Amin amin ya rabbal alamin. Laqad faddalallahu ummatal Islam bi asrafil anbiya wa anzala 'alaiha khairal kalam wa hadana bi asrafis sara'i wal ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Memasuki acara kita selanjutnya, yaitu pembacaan surat Yasin, yang mana di dalam hal ini akan dibaca oleh beliau yang mulia Al-Ustadz Isfa'ali. Yatakarram fadilatuhu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan surat Yasin kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Memasuki acara kita selanjutnya, yaitu pembacaan Suraful Anam, yang mana dalam hal ini akan dilantunkan oleh Yang Mulia Al-Ustadz Hafizur Rahman. Kepadanya falyatakarram fadilatuhu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tazal arshu taraban wa istibshara وازداد الكرسي وهيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام مهر الكيام صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلوا عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وتساك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجار يا حبيبي عندك الطبي النفور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا
مرحبا 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 يا خير داعي مرحبا مرحبا عبدك المسكين يرجو فضلك الجمة وفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة النبي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عند تحرير الصدور أحمدا هادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Semoga dengan pembacaan salawat tadi kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal. Memasuki acara kita selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang mulia Kiai Haji Al-Humaidi Bustami. Kepada beliau falyatakarram fadilatuhu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu da'iyan ilaihi subhanahu wa ta'ala wa mutadarrian, Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'banah wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Samahatal ulama al-afadil, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, wa nahussu bidzikri, ajunan semuljah Syekhina wa murabbi ruhina Ki Haji Muhammad Itsbat Abdul Qadir, ajunan semuljah Syekhina wa murabbi ruhina Ki Haji Ahmad Mahfud Abdul Qadir, ajunan semuljah Syekhina wa murabbi ruhina Ki Haji Ismail Abdul Qadir, sareng sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum Pira Timur sekesedaya nabdina mulyaaki, sareng sedaya para kiai selain para asatid, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat ngerek sadaya sahur tanpa terkecuali sekesedaya nabdina mulyaaki, aparatur pemerintah, langkong-langkong sedaya jajaran aparatur tisah Pira Timur, tanpa terkecuali juga seabdina mulyaaki jajaran keluarga besar Takmir Masjid Sabilillah, saya mulja Al-Ustadz Dahlan sareng Kiai Muhammad Dahri kaito sedaya keluarga besar Takmir Masjid Sabilillah, sekesedaya nabdin mulyaaki, ajunan hadirin sedaya kaum masjid khususah Masjid Sabilillah, sareng sedaya le-ale santre kaito iki sekesedaya nabdin mulyaaki bitalafut alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin, ngireng amuji syukur kehadirat epon Allah subhanahu wa ta'ala karena malam hari samaken abdina sarang ajunan takdir sarang Gusti Allah bisa tapangki malam samaken dalam dua acara. Pertama memperingati Isra Mi'raj epon baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus hol dari sedaya bangesepon abdina sarang ajunan sampun keluan panggil keluan ngadep dak ke Gusti Allah. Saya semoga kalaban wasilah abdina ban ajunan tapangki apolong mot ngemoten situng peristiwa Isra Mi'raj epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdina ban ajunan sedaya ku laku bakal ngauli adaka syafaatul udma dari beliau. Amin Allahumma amin. Le alek santre abdina gak dinto mantan imam neng Masjid Sabilillah damba tahun 2000 abdi monduk kak dito setahun bisa pidato, pasti monduk lebih setahun tak bisa pidato lekanan todus paling punten abah tinggal keluar di pesantren jadi khairun nas anfa'uhum linnas, jadi orang yang bisa manfaat dekkah manusia selain. Amin Allahumma amin. Abdi ni japo sumber biro ki raja lambat tahun 2000 tadbat wigen tadi nangisan lambat di tahun 2000 abdi lambat menduka dito kadang ki sempat ngimamin terawihan yang Masjid Sabilillah yang tak teman ngimamin Jumatan kalau sempat ngimamin terawihan makanya dialek santre munduk ajunan ngastet bagus ahlaka gafurihi kak dintoh kuncinah ajunan kaangkuy nga oleh tabukaan ilmu dari Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mangan sebelum masuk Isra Mi'raj ompong saya ada beda santri kapi lamba
ki zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani gak dintoh pernah situng waktu mulang dengan cara yang mungkin tidak tak pate biasa. Jadi waktu gak dintoh Syekh Abdul Qadir Jailani gak dintoh mulang santri sambil ada cukup ajem. Tinggal sambil ada cukup ajem sambil mulang tolong wahyon laki ke santri bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kira-kira mun santri pire kabar ustad mulang sambil ada ku ajem tinggal ada ku ajem pas tolong yang laki beder kalak wahyon laki ni ya itu apa? Kenapa sih terjadi? Waktu kak dintoh pas bedereng tuan salah situng santri gitu ngirim terkerjut wah ini beda kiai morok geri sana morok sambil ada sambil ngakan marin ada pas tolong minta lagi ke santri anak behibu mulai cok tak cocok kok kiai ini bener mah morok geri ceritanya tak cocok hiba mulai dapat kerok jalan jarang ring tuan pada bak alam ya tes ya tanya aki pinter wah ini pinter banyak isya buruk pak pun kiai pak ini tak pinter iba boleh kepada boleh madep pas ke Syekh Abdul Qadir Jailani ring tuan nyon pengapor abdin Syekh Abdul Qadir anak apa ya abdina gila sempat ngiba anak mulai tanpa amit anak apa abdina tak kerja dak kecaran ajunan mulang abdina gila ngolatin ajunan mulang sampai ada ku ajem pas tolong kian laki santri abdin tak seneng mangga ban abdin iki mulai terus ternyata ero jalan dia tes anak abdina tokang ya tes saja ilmu tahu jawab semakin dibaliakin boleh abdin nyon mau apa tidak ada model pun Syekh Abdul Qadir Jailani siapa orang ni gula benda yang tak nerema kempon ki bemuliaan sambian misalkan itu secuk kesambian gelak tak terema tak seneng dek kecarana gula sebagai guru anan sambian morok anan sambian maka kunci neta bukan ilmu nah potran sambian buang ben Allah pot tak kira bisa kia anan sambian mun pengaji gula naudzubillah ni ki ring tuana le nah boleh pas santri TV saya tak tunduk bentak taro ocak dek gaku ring tua tak setuju ring tua rok noro ring tua noro aku mentar dek kecara nasi tungguru adik murid tak kain itu bisa mempengaruhi dek kita bukan ilmu anak foto pun apa boleh pas santri saya tak taro ocak TV dek ke kiai dek ke guru mangan pun abdin ki guru abdin mereka itu benih paham ocak abdin oleh barokah pun kan abdin kiai cerita kan siap bekabit boleh saya tak siap malam Jumat mungkin selatu pak Jumat manis jen boleh jadi pada zaman abdin cerita gila dari awal abdin ngocak abdin setahun mudu kak dito setahun tahun 2000 debu situ abdin keluar abdina kak dito benih keromon tuh sambil nyetir sambil nyupir dengan lagi kita mios bagian ben almarhum Ki Abdul Qadir mungkin sehat beliau waktu itu abdina tak pati sekut ngaji kitab tak pati banyak ngaji kitab tapi abdina banyak beri pengalaman ben beliau salah situng secekak nang abdina pernah ikut beliau kak di mios beda acara mantan nang de lau ampunten di sepok tompoknya Peleman abdina dapat ke goba ada aja badan proyek sekoni motor bak santak mobil bak santak abdin nambu blok mati tiada kali ambu saya pun beliau ambu toron tanya aki penteken atau pentari toron abdin ternyata abdin tina toron pas ketemu orang banyak kenal ke abdin ini akhirnya orang ampun gak bisa berangkat ampun tak menabi tiga abdin saya ngurus tidak dapat kamu mobil abdin dari mah punten tak menabi aja pun tak menabi kan sipon macam mulai ting depak kata ternyata apa beliau kak dintoh aji kanan Ustadz Sirat dia ada muda belarat entar kak kobol nah gila
anak berak ter urus toko orang tak ridho gendek meridho kurang kenal gendek ke alim kita pelajaran kenapa tanggung jawab dalam odi tanggung jawab dalam keodian pelajaran tanggung jawab dalam setiap hal terjadi ke abdi dan termasuk ajunan di alek santri mulai sejak dini belajar tanggung jawab kenapa minimal tanggung jawab dak kekeremen nah dak ada maksud tah kerem mendeng tua sehingga angkui hibe ngaci cek karo hibe ya foyaan karo hibe bosan kudu ngaci kudu sekolah taat takdim dek ke guru kali itu amanat ajunan paling minim ajunan tanggung jawab dek ke gati apa ring sepona ajunan kan itu ngirim dek ke ajunan maka itu saya kudu tanggung jawab abdi ban ajunan minim kan itu paling sekolah mencer oleh ilmu seberapa manfaat amin Allahumma amin pon kereng sokoren babangkian mana-mana semangkian saya pertama abdi ban ajunan tamangkian di masjid sampun beda perubahan itu kau ngabdi nambah sing imamin oleh tengki masjid kak itu iki kurang genteng orang masjid sabilillah bisa begendengan gitu dari potong na bakun kan tapi nengak potong na bakun kayak oleh tekian semangkian atas saya pertama sokoren abdi ban ajunan tapangki malam-malam semangkian di masjid apa khairul biqa'i fil ardi masajiduha wa syarrul biqa'i fiha aswatuha sagus bagus tempat debun kustakannya nabi di atas bumi masjid ban sebab cuban tempat di atas bumi pasar mon masjid kan dengan pengajian kan dengan ajunan berjemaah ngaji dan lain sebagainya mon pasar mi kan dengan kocakkan dengan saya coba awan apa ibani pas coba kap ibani kawan orang yang tar ke pasar pas coba punten tapi salah situng contoh misalnya karena apa pasar kita buat kita tempat si coba dan kadang beda orang yang ada ke pasar sapora beda orang yang ada ke nah coba kita ke ngajam misalnya kun depak beda orang datang naber berempat jam 100 kita abar ban semelia larang kelum mon 100 pak ketong bolo kita bahas sompah billah hiki kulit abar sengang bolo teh bagi padahal kita tidak nabar sekali itu biasa beda dengan pasar gitu sapora lho gitu mana pasar nih kocak kan dengan si coba tapi wonten bone kapan orang ke pasar coba kayak mon santri dan kadang mon mulian mengkut sekut kulo bade pasar jadi coba dia di budi deh nah mau bakut sekut kulo ke pasar le jadi mon mulian cek nokuin pasar mon santri nokuin masjid nah, ya makin nokuin masjid cek nih HP makin yang masjid mau namain mobil legend thank you neng masjid hangat tamat ya neng masjid iktikaf neng masjid pas kena ben PHP kadang-kadang entar ke Jumat mulian mon santri meni yang ngotas pi nyang HP ben rokok positif akolong positif di masjid itu tempat yang paling bagus makanya sampai berdebu al-husunu lil muslimina minas syaitoni salasun benteng ikan di orang Islam dari setan gitu paling buten bertelok poin bertelok benten paling penting kenapa sih pertama al masjidu hisnun masjid itu benteng abdi ban ajunan dari setan apa karena mana di bade dalam masjid abdi ban ajunan iya pada buten jabon sikit lah tak jauh dari salat tak jauh dari Al-Quran tak jauh dari zikir tak jauh dari ilmu ya beda tong dua kadang-kadang saya nyepe ke masjid entar budu dari ajian bah tangit deh makan sampai beri bacaan dilarang tidur di dalam masjid berarti santri biru banyak sededungan masjid deh padahal lambat tahun 2000 tak ada tulisan dilarang tidur artinya ada mantai dungan masjid lambat berarti ajunan itu bersekut dungan masjid sampai beri bacaan dilarang tidur di dalam masjid nah itulah dia jago jatuh dungan masjid masa santri bah dungan masjid mau di masjid ke iktikaf apa kemudian milih di benteng ketika abdi ban ajunan itu sekut nang masjid dia pun sekendak karena jangan semak dari Gusti Allah abdi mengandaikan segak dintoh misalnya ajunan santri datang ke misalnya namoy ke andi kancah orang non Islam misalnya orang non Muslim namoy ajunan beda urusan bisnis kun masuk ke pagar pak udah paten karena tak kenal tak teman entaran paten itu udah pak pas entar kamu ke abdi ban ajunan
mon buruh jan sarah mon elaben kalap tin menajo mon laban patek mon biti biar dia ada cara saya paling fokus saya paling gampang lok sendi oi iya paten neng kok isarap mon sendi keluar paling kroe kobein elang patek gila nyalep artinya ada aptin menajo mon tak terus eksekusi kudu setan terus makalah setan gampang dia mah pas semak kasih agak ben si andi setan pas era Allah mula semak Allah ni boleh karo setan maki ben bambana setan tak kok gak wan abdinah ben ajunan semak dak Gusti Allah wan abdinah ben ajunan lebur dalam keberadaan nyari ilmu lebur iktikaf lebur asolat lebur adikit maka insyaallah setan takut baik maka tak takut minimal iki pada pikiran kapten benajan kan abdin benajan semak ben sendi seben sing ngobasan tidak ke setan maka masjid kita hisnun nomor 2 apa nama tilawatul Quran hisnun maca Quran enggak dintoh merupakan benteng abdin benajunan benteng abdin benajunan dari setan wa dzikrullah hisnun benar dikir dek Gusti Allah kak dinto hisnun kak dinto benteng dari abdina ben ajuna makan mun beda mun lamba kapan mare ajian kulak sore nambah sore gitu beda ajian tambihul gafilin kita tambihul gafilin lamba ka kiai lah kapan mare tambihul gafilin ka itu atau misalnya ketika beliau almarhum rahmatullah alaihi ento miyos Ki Abdul Qadir maka mau rotib tinggi sore nambah beda ajian mare asar mau rotibul haddad tinglah mau rotibul haddad kak dinto maca kebi le atau misalnya boleh tetangki masjid itu mau rotibul haddad pereng ambu kudu sambil kiki norok bunte kan rotibul haddad kayak itu mana boleh saya maca mana boleh saya norok maca sampai sengiding bayi insyaallah bisa miloh ke depan ben barokah amin Allahumma amin masjid maus Al-Quran kemudian dikir dek Gusti Allah kakak dintoh merupakan telok perkara sebisa membentengi abdina ben ajunan dari setan alhamdulillah yang pertama abdina ben ajunan tepangki nang salah situng benteng abdina ben ajunan kangking ngadi setan yang nomor 2 abdina ben ajunan semangkin masuk bulan saya santre, mun saya tak santre, abdin tak tanya. Jepo apa sah? Serapa are? Alhamdulillah. Mun kesepo abdin tak tanya. Minta tanya, kubatir tadi sejauh pamas. Tadi biaga tak pas lagi. Apa? Bawa mun sepo dan sebar luar gak itu. Mi boleh apa sah bulan Recep. Mulai bulan Recep lagi pikir ya Allah du bulan lagi lah masuk Ramadan lagi aduh lapar pun leri minggu tu pasal temun santre kan makanya ajunan ki bedenang pesantren itu kapiaki ngaji kapiaki ibadah kapiaki kulaku mulai keluar banyak tak sempatah kulaku mulai keluar mau Al-Quran kata makin Al-Quran banyak tak sempatah abdin lambak sebelum kak dituki berita betah abdin kak dinto kapan sebulan mesti hantam 3 tahun abdin berita betah ya jadi pun juga ada lah kau tak usah mikir nyari PC dan lain sebagainya 3 tahun abdin berita betah tak tahu man oba tempat nang congkop itu nang pet lauk itu sampai semangkin abdin kapan ke congkop aku nak beli boleh ke tempat kak dinto ngata maki Al-Quran semalam sejus tinggal bini endi anak ada lah kalau pai tak jepo letak bisa boleh istiqomah agak lambat ki bade pontuk abdi na banajuna mon lebih ki bade pontuk kapiaki ajunan gitu ki bade sengi remah ajunan gitu ki bade semikirnah tapi kok laku malah keluar ajunan bade pontuk lah repot lebihnya tak sempat mang ki bade pontuk kapiaki kesempatan emas abdi na banajunan ketika bade pontuk kak itu jangan disia-siakan makanya makin masuk bulan Recep apa sah paling punten kapan mari salat sempat taki mau doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Recep saya tebuaki sebagai syahrullah tabun Gusti Rasul sehingga tebuna ulama
amalan sepaling bagus osmaosan sepaling bagus emaos nang bulan Recep maos istighfar. Maos istighfar sepanapa ya tosanya banyak terutama mun si bade warna-warna pun duka itu abdi benajunan sampun sibuk ben keluarga sibuk ben kasab nya banyak sebada pasatos astagfirullahaladzim ngadak satos mun tak bisa sekalian ecer dari maksudnya ecer ban mari duhur du bolo mari asar du bolo mari maghrib du bolo mari isya du bolo mari subuh du bolo satos lah korban istiqomah istighfar itu luar biasa emon keceritaan lambek cerita Imam Abu Hanifah ketika situng malam Imam Abu Hanifah kak itu tak lem bisa asaren kenapa minta lem bisa asaren tiba-tiba terbersit dalam hatinya kangku mios ke kota Baghdad pokoknya pas tero entar ke Baghdad kok mitro entar ke Baghdad akhirnya mios ke Baghdad karena cukup malam dapat ke Baghdad Imam Abu Hanifah itu masuk ke masjid istirahat jadi kimeng apa sih kelaku yang pahangko tiba-tiba tero entar ke Baghdad malam masjid kak itu tengah malam yang kanceng ben penjaga masjid Imam Abu Hanifah yojuk tore keluar sampean pak mungkin pun lengah tengah malam deki kapan waktu orang tahajud abeli boleh akhirnya Imam Abu Hanifah keluar dari masjid kimeng Imam Abu Hanifah akhirnya ngadain masjid itu ada orang yang jual roti entar tanya aki ada yang jual roti sampean di kamar gula orang jauh ala kenapa mian di kantor tahun nih gula tiba-tiba gelap pas tero entar ke Baghdad tero entar ke Anton nih gula pengarang istirahatan yang masjid ternyata masjid cepon mun tengah malam kanceng buri buka boleh deki mun waktu salat tahajud mungkin gula pas bosan tak tahu si entar ke Ahmad Dewan Imam Abu Hanifah akhirnya orang yang tukang jual roti gila ngocak tikar sampean marin nginep ke rumah gula keng mungkin sampean alengki gelu gula ki mata ada dagangan deki pas norok gula ampun alengki Imam Abu Hanifah yang ngolatin orang kak dinto setiap aku beli roti jual roti kan akabi bisa akhir ting dapat karoman orang kak dinto Imam Abu Hanifah pas mereka nih gula mulai gula ajeling sambian ketika jual roti kan itu akabi meloloy nah pas saya baca sambian pahade bu orang kak dinto gula macam istighfar astagfirullahaladzim ini kebiasaan gula so pokon waktu awal jual bani luar awal jual macam istighfar gula tandi cak bacaan apa boleh periksaan bani Imam Abu Hanifah kenapa saya koleh sambian dari istiqomah banyak macam istighfar nih tidak ada macam orang gila mulai gula istiqomah banyak macam istighfar tak toman berdesitung hajat seepen taban gula ke Allah kecuali hajat ni kait sambadan itekan ibn Gusti Allah oh seni kita pun engki pokon gula perlu napa minta napa dua napa langsung ibn Gusti Allah sambadan ni sejak gula ni ke istiqomah istighfar kecuali situng sampai mungkin keinginan raja gula seeson ke Gusti Allah tak kelem tekan ini ke situng napa gula cek terona ketemu nah ben Imam Abu Hanifah jadi gula doa tahun terus ketemu Imam Abu Hanifah tak kena ketemu gula tak sempat entar ke dalam angki Imam Abu Hanifah tak teman tabangki ban gula ngisi pengajian pah kesokan Imam Abu Hanifah oh gara-gara sambian dewan Imam Abu Hanifah apa angki gula Imam Abu Hanifah jadi gara-gara istighfar sambian gula mulai gila tak gede tedung Roma sampai kutu mangkat ke Baghdad keangkui ketemu ban sambian Allah aja wabdu anda sambian lebet istighfar sambian banyak mau istighfar banyak mau istighfar banyak terutama kisah santri banyak mau istighfar keangkui muka ilmu bangna ilmu abdi naban aja itu pertama bulan Recep bulan istighfar malah bulan Recep bulan berapa Sya'ban wa Sya'banu sahri dabung Rasulullah Sya'ban datang bulan kocak debu aki bulan Gusti Rasul maka dabung ulama sepaling bagus nang bulan Sya'ban banyak mau dawet nah mereka ini termasuk bulan Ramadan biasanya mun santri bek satu bunga masuk bulan Ramadan apa ketua beli bulan apa asa ketua beli lagi beli
Mun tak beli banyak luang compok mana pasai compok nyari malam nyari apa kapi saya sehari. Mana pun duk pendenan bisa ngatamaki kitab, bisa ngatamaki Al-Qur'an. Masuk ke bulan Ramadan ku laku dawuh Rasulullah wa Ramadanu syahru ummati. Ramadan re bulan tang umat sehingga dawuh ulama paling fokus mun masuk bulan Ramadan banyak mawas Al-Qur'an. Mantar Rajab bisa banyak ibadah, Sya'ban banyak ibadah. Jadi makin mulian coba kepiaki loh. Coba balas dendam. Caki kan mulian pah ngegas iki kapiaki elang kapiolen saya bontuk lagi Sya'ban pakun ngisi kalau beribadah Ramadan depak ibadah ke bulan Ramadan abdi naban ajunan juga meningkatkan ibadah dak Gusti Allah amin Allahumma amin bon ngereng semakin masuk ke Isra sekejap nggak sebolok nak Isra Mi'raj Rasulullah jabon kitab derdir ketika Isra ben Mi'raj sareng Gusti Allah dijemput sareng malaikat Rasulullah waktu ka itu perapan asaren setiin Baitullah asaren mireng setiin Baitullah orang mun asaren gak dintoh pasir apa itu mun asaren mas teh ketika jegeh bede lampet angak jeung teker nang lama gitu mesti angak dari cepet perjalanan Isra Mi'raj ka dintoh ketika Rasulullah rabu dari perjalanan Isra Mi'raj ka ditu angaan lampet Rasulullah saasaren kentu ibadah itu zaman kitab derdir ibadah angan berarti perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina sampai ke langit kaping situng sampai langit kaping petok sampai tapangki sareng Gusti Allah berarti ditempuh dengan jarak sesingkat luar biasa bisa si pertama karena kesokan Gusti Allah tanpa ya teman buru kepatu. Nomor 2 faktor saya mendukung bisa Rasulullah Isra Mi'raj dengan cepat luar biasa apa karena Rasulullah kak dintoh niteni situng kendaraan senyamana buruk beni buruk airline mun buruk airline pesawat niteni situng kendaraan seanyama buruk panapa istimewana buruk kak dintoh bisa melaju dengan kecepatan eka emah mata na buruk itu ngabes depak kapan ngabes depak apa kecepatan yang dipakai mana logika aki buruk kak dintoh ngangkui kecepatan sepaling cepat panapa kecepatan cahaya kecepatan sepaling cepat itu kecepatan cahaya ajunan mohon terapuk yakin bahwa kecepatan cahaya itu cepat gampang ajunan ngelak center setera kancana sero mancing pas bitong marena kapan engko depak ka bitongan telok emben berkah ya cung kemegelu center ya ben depak ka kedung ruah situng 2 telok PC pakun santan center make deka piyakin pakun santan kakek itu kecepatan cahaya di babana kecepatan cahaya nikah bade kecepatan suara mun kecepatan suara kan itu samangkin manusia bisa agak bayi pesawat saya kocak pesawat supersonik. Napa contoh kecepatan suara? Kayak itu abdina ngocak halo depak ke kopeng kak dintu ajalan keng dari santak tak padeng coba ajunan kancana sabuk timur pancung ban timur ya ya ajunan nong bere pah ngocak halo mun pada bani gunung enggak bisa halo pas mengembang halo suara itu ajalan tapi kecepatan suara itu di bawah ki kecepatan cahaya leburok itu kecepatan cahaya ketika amah sengabos depak sengabus depak itu si petung situng nih faktornya situ ben buruk kak itu kendaraan saya paling nyaman apa karena ketika buruk kak itu ngong ke aki ke atas soko burin pongke sehingga Rasulullah pakun datar maki santa tak bisa pakun datar ketika buruk itu turun soko ada di pongke ben buruk sehingga make toron make ongke Rasulullah pakun arasa nyaman nang atas buruk make santak ngangkui kecepatan cahaya Rasulullah pakun tenang nang atas buruk kali masuk akal si buruk semangken boy mon mobil dengan teknologi tinggi sehingga ngangkui air suspension agak Toyota Alphard Velfire ben sejenis kak ada saja ngangkui air suspension moke bede polisi tedung abeg sarah atau lorong tak nyaman abegek cuklek mun karo nyabek botol aqua ya tas dashboard tak ropuh punten apa karena
suspensinya esokah bisa menyesuaikan dengan kontur jalan. Nika kebeina manusia. Waktu itu mon mangken perjalanan Isra Mi'raj itu masuk akal. Engke mon lambe. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab, Rasulullah pahacerita engkau ki buru iki beban malaikat numpak buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian tembus ke langit kaping petok. Jangan Abu Lahab. Ada tak apa beres tang menakan dek. Demak aiku. Jareng dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa beuy. Mun tempuh perjalanan numpak jalan sapaling santak 6 bulan buru depak. Pak Muhammad iya Pak. Tak depak setengah malam. Lagi tembus ke langit kaping petok. Di waktu itu tak masuk akal. Mun mangke masuk akal. Karena kecepatan cahaya sudah ditemukan, kecepatan suara ampun bisi yokor ban abdina ban ajan. Maka perjalanan Isra Mi'raj luar biasa ka itu ampun cek masuk akal. Maka kemudian ada 3 poin penting saya pada abdina. 3 atau 2 poin penting saya pada abdina. Yang pertama, bedah tarbiyatul imaniyah dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Kenapa tarbiyatul imaniyah? Pelajaran keimanan yang luar biasa. Ketika Rasulullah depak ke atas langit ini buruk nang Isra Mi'raj kali itu, tiba-tiba Rasulullah mireng situng bau seroom luar biasa. Rasulullah pas meriksa nih ke malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihah. Malaikat Jibril ka itu bau nama apa? Malaikat Jibril paha jawab, hadhihi raihatu Masithah binta Fir'aun. Kak dintoh baunah kopurnah orang bini selambe orang bini kak dintoh andi profesi tokang soroyah anak binin Fir'aun. Bayangkan reng bini sekrote ti tokang soroy salah tokang soroy ya anak binin Fir'aun ro omah kopurnah pereng sampai dek ke langit waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Kenapa sih terjadi? Ketika tokang soroy bini masih tokak dinto berpanyoroy jepon soroy pas keker ketika ikalah masih to bah goca bismillah ta'isha Fir'aun kalau menyebut asman Allah calaka Fir'aun anan Fir'aun tak kerja boh mi ngoca ada iya boh nih gua cereng Fir'aun reta ngepak ria tangreng tuwa ria ngocak cek Fir'aun di sebagai pangeran ini pas ben baik cak calaka dek macam masih to Rabbi wa rabbukumullah pangeran gula ben pangeran sampean nih ke Allah bahkan pangeran Fir'aun sekali nih ke Allah Fir'aun gelak kengkong aku akhir tu lekas masih toh dipanggil ben Fir'aun irayu ben Fir'aun supaya iman dek ke Fir'aun ngaku sebagai pangeran masih toh tak ndek sampai ingat lagi becen ben Fir'aun lakenah ekelah anaan ekelah sampai ke aban tibi ekelah masih to pakun tak goyah pakun iman dek ke Gusti Allah. Itu tarbiyatul imani. Makanya iman gak itu merupakan situ hal separang Gusti Allah hanya untuk orang-orang sekesokani ban Gusti Allah. Hanya untuk orang-orang sekesokani bagus sareng Gusti Allah mangan sokoren sampai malam sebangken abdi ban ajunan ki andi iman gak itu. Makanya lebet Isra Mi'raj gak itu momen pentingnya apa abdi ban ajunan lebet momen Isra Mi'raj katiban apa sebisa meningkatkan keimanan dek ke Gusti Allah tambahin ibadahna oi masih tobai bisa begitu teguhnya memegang keimanan dek Gusti Allah abolengko se santre abolengko lambe se pernah jantre abolengko se pernah montung cereng masih tobai se titi tukang soro ya anak bin Fir'aun bisa sampai mati memegang teguh iman dek ke Gusti Allah. Makanya nyok dek Gusti Allah iman sampai malam mangken ki bedeng dek abdi ban ajunan mantir terus ke beda oleh ketika abdi ban ajunan ngadep dek ke Gusti Allah ngadep dek ke Gusti Allah dalam kebadan husnul khotimah bagus di budina amin Allahumma. Nomor 2 beda tarbiyatul ubudiyah beda pelajaran ibadah. Kenapa? Rasulullah Isra Mi'raj kak dintoh salah situng leolena salat selema waktu salat selema waktu kak dintoh rasul ibadah salat kak dintoh serana ibadah dia ada maksudnya serana ibadah sapora lihat abdi ban ajunan mun acelen malam atau siang sapora tangkolang pas ketemu ban orang misalnya tadi astana biasa. Tapi ketika abdi ban ajunan misalnya ajalan mana boleh sampai malam makai siang pas ketemu ben badan ajalan pas tadi cerita positif tindatin
Sama ketika abdi berajunan tak salat maka ibadah selain kalakoh maka hakikat tak pada ben beten tak ada cerita tak bisa odi ketika salat ampun istiqomah kalakoh namun santre tak ning boleh gadin tu mun santre bakut istiqomah jadi mun tak berjemaah biasa entah pitas mun tak berjemaah pitas ieu usah berjemaah makanya ting keluar pitas magala tak ada dari masa bakut istiqomah di salat ka itu menabi ampun istiqomah kalakoh berabdi benajan maka ibadah selain insyaallah bakal norok bunte dekat abdi benajun makanya sampai inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar salat kak dintoh bisa jadi benteng abdi benajunan nyeke dari kelakuan cuba dan kelakuan mungkar bisa kon gitu seterakhir gitu tinggal ki mancengah salat kak dintoh bisa nyeke dari kelakuan fahsya wal munkar ketika nilai-nilai solat kak dinto ikibah deka kawadian sehari-hari abdi banajunan dari maksudnya abdi banajunan mana solat asolat mancing tada ngudur abdi banajunan asolat mancing maka Rasulullah maemot abdi banajunan orang mon apa jeng jebun Rasulullah cek bes abesan mandeman ngabes ke pesojudan artinya apa Allah ngajari abdi banajunan dalam solat dak remah manosah amban menengkok ki ibri cejeh ibri sehat ibri hebat cek kelepain ngabes ke bebe ketika abang berapan mancing itu simbol kehebatan kesehatan kepecraan abdi banajunan ngabes ke bebe cek ngabes ke atas meloloh cek ngarjelangaran ke ereng ngabes ke bebe artinya dak ada mah tawadu dalam keodian mun kesakain tu aman orang sesoki ngabes ke semabeun orang saya tandi ngabas simaben sampai santre maka santre sekalipun misalnya ketika abok lah usaha tambu sekali kangkuing oleh ilmu ternyata taningnya tak pati banyak tak pati cerdas tak pati pinter misalnya ya ampun mana remah sepenting abok cek sampai putus asa kapan letak kelem apal pas mulia kapan lidin cuma letak kelem apal pas ambu patontas orang muntuk malai bedele oleh nata iki ampun salat ngabas ke baba ketika ampun takbir abdi banajunan maus Fatihah maus sebagian surat dari Al-Qur'an semara di Fatihah maka abdi banajunan ben Gusti Allah dalam syariat salat kaitu pakon aruku panapa makna ruku ka adito Allah adebu secara tak langsung dalam salat ka abdi he manosah emban tak mancing maloloh emban tak sehat maloloh emban tak ngode maloloh kapan engkau lah kasokan debun Gusti Allah depak ke waktuan benaruku seasala soki ekorangin desekian seasala sehat ekorangin kesehatan seasala ngode ekorangin ke ngode ben Gusti Allah tapi debun Gusti Allah ketika ben dalam keberadaan ruku pakun subhana rabbiyal azim wa bihamdi pakun anyaki dak Gusti Allah pakun asokor dak Gusti Allah pakun nerema dak paring Gusti Allah maka ruku tenang debun Gusti Allah bakal dapat ke waktu i'tidal sami Allahu liman hamidah makanya ruku i'tidal dalam keadaan itu biasa sehat sakit lancar rezeki ekorangin men Gusti Allah pakai itu biasa dalam keadaan sekutu jaga panapa dak remah dalam keadaan panapa boy abdi banajunan tetap mau tasbih dak Gusti Allah mau tahmid dak Gusti Allah pakun asokor dak Gusti Allah kayak itu sekutu jaga sampai dek pak ketika waktu abdi banajunan sujud kak dinto merupakan penyerahan total abdi banajunan dak Gusti Allah deui seneng atas muah sebiasa buat abdi iman kemangin sera sampai sapora mana boleh ring vira misalnya sera mun sampai kening takuk orang cetak kening takuk orang atau karena pahak orang beni orang tak kenal mana boleh pas sampai jong ketaki cetak tapi ketika ada pak waktu sujud sera sebedi atas kudu nunduk ke bebe papasrahan total panapa maksudnya kapan depak ke waktu ajal abdi menajan bakun usaha ngadep dak Gusti Allah akhirnya dak remah debun Gusti Allah dalam rajaran salat orang mon mancing nunduk ke bebe ketika ibu di kecejian nunduk ke bebe sabar bakun ketika dalam keadaan ruku bani tidal sampai dekat sujud maka orang kak itu bakal depak de Gusti Allah dalam keadaan manapa assalamualaikum warahmatullah bakal depak dalam keadaan selamat de Gusti Allah amin Allahumma amin sehingga salat
selama waktu itu penting dalam kemudian abdi dan ajunan santreh benia santreh separapan muntuk sampun keluar solat selama waktu kak dito merupakan bungkana ibadah bungkana keparaan abdi dan ajunan dek ke Gusti Allah mangkana pak istiqomah solat ta pagenteng solat ta jaga bagus waktu solat selama waktu insyaallah Gusti Allah bakal ajaga juga keodian abdi dan ajunan pepecah dalam keodian dunia kantos da kalam akhirat amin Allahumma amin semoga lebat momen Isra Mi'raj kak dito le alek santre bisa tambah semangat ajar tambah semangat nyari ilmu tambah semangat ibadah sering sepona santri tambah semangat ngamuntuk anak tambah semangat masa sekolah anak menyari ilmu nak foto yang kisah kak dito tambah semangat dalam ibadah nah juga epok jompon amin Allahumma amin semoga abdi dan ajunan setajah keluarga setajah abdi dan ajunan setajah sareng Gusti Allah tetakinah kabulah saya bacrah fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin sakak dito pemator bang sombong dari abdinah saya tak tersusun dari ada nyona pangapura saya subung batasah wal afwa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi ril anam wa bi ummil mu'minin al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Berakhirlah acara pada malam hari ini. Semoga dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya sehingga mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum wa astaghfirullah li wa lakum minnas salam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.